আমি এদের সব কিছু করে আনা হয়নি। আল্লাহ তাআলা কিন্তু আনা হয়নি, আমি অমুখাপেক্ষী, मैं मोहताज नहीं हूं उसी का। जो शख्स जिसका मेरे साथ शिरक करता है उसी का मैं मोहताज नहीं। मन अमिल अमला, जो शख्स कोई अमल करे अशरक फीही माई गैरी, इस अमल से मेरे साथ दूसरा चीज को लेकर आए। जो शख्स कोई अमल करे और उस अमल में मेरे साथ दूसरा कोई चीज को लेकर आए, तरक्तुहु व शिरकहु, उसका अमल और उसको दोनों को फेंक देता हूं। আল্লাহর কাছে কি হবে না গ্রহণীয় হবে। এটা হচ্ছে কি ইখলাস। 2 নম্বর। 4 নম্বর কি আসিদ। 4 নম্বর কি সিদ্কের বিপরীত কি সত্য, সত্যের বিপরীত কি মিথ্যা। আসিদ सच कहना, उसका तज़द क्या है? झूठ बोलना। सच कहना, झूठ बोलना। তাহলে আপনি যে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়বেন, ওই যে মুনাফিকদের মতো যেন না হয়, যে লা ইলাহা বলবেন এখানে আবার বের হয়ে গিয়ে সাথে নিশ্চয় তো আমলিগের অফিসে গেলাম, এলাকার মানুষ না গেলে কেমন চা খাইলাম, তখন মন খারাপ করবে, আমি নিতে হলো। আসেন এর বিপরীত হচ্ছে কি কির। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মা মিন আহাদিন यशहद, जो शख्स गवाही दे अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा सच्चा कोई माबूद नहीं, और दूसरा चीज वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का रसूल, ये दोनों चीज जो गवाही देगा, सिद्क़न मिन क़ल्बी, सिद्क़ा यानी झूठ नहीं कहता है, वो जो गवाही देता है वो सच देता है, वो मुनाफिक के माने नहीं। वो जो आकर आएगा नशहदु इन्नका रसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका रसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून। मुनाफिक आपके पास आकर वो गवाही देता है कि आप अल्लाह का रसूल है, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, उसका इल्म है कि आप अल्लाह का रसूल। अल्लाह गवाही देता है, मुनाफिक ने जो गवाही दी है ये झूठ बोला है, सच नहीं बोला। তাহলে যেটা বলবো সেটা কিভাবে বলতে হবে? সত্য, হক, প্রকৃত কথা। আপনি তার বাহানা করবে এখানে একটা বড় হয়ে গিয়ে আর না, এরকম না। তাহলে सिद्क़न मिन क़ल्बिही, जो ला इलाहा का गवाही दिया वो सच्चा तुम पर दिया, झूठा नहीं, उसके दिल से किया, उसका समारा क्या होगा? हर्रमहुल्लाहु अलैहिन नार, अल्लाह ताला ने उस पर जहन्नम को हराम कर देता है। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनन नार, अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका জান্নাহ ওয়া নাউযু বিকা মিনান নার। তাহলে 4 নম্বর কি? সত্য। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবেন, এটা সত্য বলতে হবে। এখান থেকে বলে গেলেন, বাইরে গিয়ে আবার হয়ে গেল, এটা হবে। এই 4টা তো আলোচনা আগেই হয়েছে। নাম্বার 5 আল মাহাব্বা। নাম্বার কি? মাহাব্বা, এটা বলতে হবে ভালোবাসা নিয়ে। কি নিয়ে? ভালোবাসা নিয়ে। মহব্বতের বিপরীত কি? घृणा, हिंसा, विद्वेष। अल मुहब्बा उसका मुनाफी अल बुग़्ज़, अल कुर्ह, मकरूह, जो मकरूह है, बुग़्ज़ है, एरो भावना। अल्लाह ताला बोलेन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मिनन नासि मन यत्तखिज़ु मिन दूनिल्लाहि अंदादा युहिब्बूनहुम काहुब्बिल्लाह। যারা শাহজালালের মাজারে যায়, আপনি যদি বলেন যে এটা করা যাবে না, ওরা আপনার এখান থেকে জীবিত ফেরত আসতে সহযোগিতা করবে। শাহজালাল, শাহপরাণ, ন্যাংটা পীর, গামছা পীর, খাজা পীর, যত পীরের মাজার আছে, ওরা কি মুসলমান দাবি করে না? দাবি করে না? ওরা মুশরিকদের মতোই, যারা মুশরিক আছে দুনিয়াতে তাদের মতোই তারা মুশরিক। এটা হলো বড় শিরক। যদি এগুলো করে নিয়ে মারা যায় তওবা করা ছাড়া আজীবন অনন্ত কালের জন্য
हुए हैं आप मेरे नबी के लिए वो आसान कर दीजिए। असरत दुनिया वाला दुनिया का सफर कौन का जाए अल्लाह बोलते वो मिनान नास लोगों में से कुछ लोग हैं यत्तखिज़ मिन दुनिल्लाहि अंदाद जो अल्लाह की छोड़ दिया और दूसरा लोगों को पकड़ लिया युहिब्बूना वो उनको मोहब्बत करता है कहब्बिल्लाह अल्लाह की माने जिस तरह अल्लाह को मोहब्बत करता है उसी तरह वो गाय को वो पीर को मोहब्बत करता है वल्लज़ीना आमनू और कोई चीज के लिए नहीं पता আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যকে এই যে এখানে ওসিলা হিসেবে গ্রহণ করেছে আল্লাহর কাছে কি একা একা চাওয়া যায় সাধারণ দুনিয়াতে কোর্ট কাচারিতে গেলে ওই উকিলের কাছে পৌঁছতে হলে কত মাধ্যম ধরা লাগে আর আল্লাহ এত বড় তার কাছে কি ওই ওসিলা ছাড়া যাওয়া যায় নাকি এটা সম্ভব আল্লাহ তাআলা বলেন আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়া ইযা সাআলাকা ইবাদি আন্নী ফাইন্নী করিব अल्लाह ताला ने कहा जब लोगों ने आपको पूछता है अन्नी मेरे बारे में वा इज़ा सअलका इबादी अन्नी फाइन्नी करीब आप कह दो मैं बहुत नजदीक हूं उजीबु दावत दाई इज़ा दान उजीबु मैं उसका जवाब देता है दावत दा जब कोई दाई वो अल्लाह को डाकने वाला जो जब जिस वक्त जब अल्लाह को बुलाता है अल्लाह उसका जवाब देता है तो अल्लाह ताला ने कहा इधर तो वसीला के लिए कि आप बड़ों पीर के पास जाओ वो हुजूर के पास जाओ वो आलिम के पास जाओ वो गाय के पास जाओ वो दास के पास जाओ लगा ये कहा अल्लाह ताला যখন আমার সম্পর্কে আমার বান্দা জিজ্ঞাসা করে তুমি তাদের বলে দাও ফাইন্নী করিব আমি তাদের খুবই নিকটে আছি উজিবু দাওয়াতাদ দাঈ ইযা দাআন ফালিয়াস্তাজিবু লি ওয়া লিউমিনু বি तारा जिनो ताकि उन्होंने मुझको बुलाए वल युमिनु भी और मेरे पास ईमान ले आए अल्लाह ताला ने कहा তাহলে কি আল্লাহ তাআলাকে ডাকার জন্য কোন হুজুর ধরার প্রয়োজন আছে পীরের কাছে যাওয়ার প্রয়োজন আছে হ্যাঁ ওই পীর আমার কত বড় হয়ে গেছে যে নিজের ক্ষতি সাধন আটকাতে পারে না যে নিজেই মারা গেল নিজের মৃত্যু রোধ করতে পারলো না সে আবার আপনার উপকার করবে কেমনে এটা কি মস্তিষ্ক ঠান্ডা যার আছে সে এটা আকলে ধরে কখনো তার নিজের পরিবার সাগরে ডুবে মারা গেল তার পরিবারে আল্লাহর পক্ষ থেকে গজব এসে তার ফসল ধ্বংস হয়ে গেল এটা কি নিজের নাফসকে জিজ্ঞাসা করেন তো যে নিজের ক্ষতি সাধন করতে পারে না রক্ষা করতে পারে না সে আমার উপকার কিভাবে করতে পারে সম্ভব সম্ভব না যদি পারতো সে যদি নিজেকে রক্ষা করতে পারতো তাহলে বুঝতাম যে না মনে হয় হয়তো বা সম্ভব হতে পারে হলেও হতে পারে কিন্তু যে নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে না সে আমাকে আপনাকে কিভাবে রক্ষা করবে সম্ভব না হয়ে গেছে বাকি আছে